May nakita tayong ligbos, oh. Yun. Yun, ligbos guys, oh. Ito pa, oh. Ito. Punutin natin, guys. Kahapon pa sana to, guys. Maganda to kahapon, oh. Pero okay na rin. Okay pa. Guys. May dala tayong pisnit. Ayan. Yun pa doon. Meron pa. Guys. Sarap to, guys. Wala. Doon, guys. So. Ayan. Yun pa, guys. Dami, oh. Guys, oh. Yun pa, doon. Meron pa. Ito. Ulam na naman, guys. Ulam na naman, guys. Ligbos. Ayan pa sa baba. Guys, oh. Sa baba, oh. Dami, guys. So, yari na naman to, guys. Sarap na naman ang sabaw nito, guys. Diba? Okay. Yan. Hanap pa tayo, guys. Baka meron pa. Ito, guys, so. Yan. Hanap pa tayo, guys. Baka meron pa. Wala na, guys. Wala na. So, ayun, guys. Lulutuin na yung ligbos, oh. Ayan. Bali, papais lang natin. Hindi natin lalagyan ng sabaw. Ayan, guys. Bali, asin lang ang ating lalagay. Ayan, oh. Tapos takpan natin para antayin natin kumulo. Ayun, guys, ay magkakatas yan kahit hindi mo lagyan ng sabaw. Pero may katas na. Oh. Maya maya pa, guys, may katas pa yan. So, ayun, guys. Kumulo na yung ating ligbos. Ayan. Malapit nang maluto, guys. Yan, may sabaw siya, guys, oh. So, yun, guys, oh. Luto na yung ating ligbos. Yan.